मैंने बहुत जन मत पचारे दीदी आप लंग भिड आणतु फास्ट करी आप मैरेज स्टोरीटा मुझे कहतु केमती आपण माने केरल बाहर केमती सेठी गले भाईना केमती ओडिशा को जाइए तो ये बहुत सारा शाशुर को लेकिन बापर नहीं बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी जोटा कि शॉर्ट वीडियो ये सब कहवाटा मोप पॉसिबल नुहे तो से भाविली गोटे लंग वीडियो बनईदेवी आ। नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रथम तो आपण मानक बहुत 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 धन्यवाद जे आपण माने मते एते सपोर्ट करछन एते भल पाइबा देइछन्ती। आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। फर्स्ट मैं आपको कहूँ हजबैंड केमती ओडिशा जाइए बोली आम ओडिशा रे बहुत अय्यप्पा मंदिर अच्छे कटक रे भुवनेश्वर में बहुत जगह अच्छे तो भुवनेश्वर अच्छे रसुलगढ़ जीजीपी कॉलोनी किना से बहुत वर्ष है अय्यप्पा मंदिर से अच्छे तो हजबैंड पूजा पाठ विषय जानी जिते बड़े से मंदिर रे आमर माने एठी जने केरला ओडिशा जाते से हजबैंड कहले एमती भुवनेश्वर गोटे मंदिरटे अच्छे आउ तमें आस पूजा कर बोली तो से हजबैंड बिकम सारिकी एठी थिले तापरे से ओडिशा को जाइथिले एठी जाइए मंदिर रही मंदिर पूजा काम करथिले एमती है कि माने से केते 20-22 वर्ष होला से भुवनेश्वर ही से अच्छे तापर कहूँ प्रपोजल केमती कौन आसीथिला बोली तो जो मंदिर कथा मुझे कहती अय्यप्पा मंदिर कथा से फ्रंट घर रे आमर जड़े रिलेटिव को घर तो सी एमती सब कथबार्ता कहते कौन अरे बाहर के कौन हम केमती ना कौन कथा हो बोली तो ये मजारे कहते हाँ मुझे ये ओडिशा एत वर्ष रहा गोटे ओडिया झील को बाहा तुम देख के तुम देखुच झील देख आमर भी आड़े देखुं जुआड़े भला सियाड़े बाहा तो से रिलेटिव जनक आमर मतलब आमर जड़े रिलेटिव हे कहते एक कथा जे एमती गोटे केरलार गोटे पुओटे अच्छी आउ मंदिर एमती रही पूजा कर बुझाबुझी कर गोटे ओडिया झीलटा अच्छे बोले देखे तो सी रिलेटिव जनक मो मामा को आसिक फास्ट कहले जे आउ दीदी एमती एमती कथा है तुम टे देख कुआड़े झील माने गोटे झीलटे देख बोलगा तो मो मामा हटा दिया कहते आम झील ठीक कले हमें कि मतलब से मजारे ही कहला बट से सीरीयसली नहीं तो देखला बेलू आम घर लोक से कथबार्ता हो सब राजी रुजा हो जाते मत कि भी कही नथिले मुझे जॉब करी मतलब मोर बाहा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नाला कि से विषय मो मुंड ही पुरौ नी बस घर जॉब ये मोर जाऊला तो मत 2023 फेब्रुआरी 1 तारिख दिन आम घर कहले जे ते देखा गोटे पुआ आसो बोली तो मुझे कहली हठात केमी बाहर हो मैंने चिन्हा नहीं जाना नहीं हठात बाहर मोटे बाहर नहीं मतलब एमती गोटे रागिक कहीदेली तो तापर मत घर किसी कहले ता 2 दिन पर कहते अरे देखा तो आसे कहते देखिए तो जातु जब राजी हेले ना हल्ले ते एमती देखिए किए राजी तो बहुत पतला अच्छे तो मुझे भाई हाँ सत कथा मत देखिए किए कौन राजी हो बोली से पुअर फोटो मैं फोटो देखी थे थे देखिए मुझे हाँ छाड़ मना करदे किए अजथर एक मुंड पुरेब तापर एमती कष्ट बहुत कष्ट घर जेहतु कहले मुझे हाँ चल देखा जी तो से घर को आसते 5 जन लोक आसते 5 जन भितर जी आम रिलेटिव 2 जन सी आसते बाकी से 3 जन आसते हजबैंड आसते और सहित आउ 2 जन मलयाली लोक आसते तो मत एत जोर हस लगे तो से टाइम मतलब बहुत जोर हस लगुला कौन पाई जाने से भगवान को जना तो सजबाज कौन बस खाली जमती नॉर्मल जमती गेटअप से भाई थी मोर मु गली बसिली मत बेसी नहीं अल्प क्वेश्चन पचारे जमी तुम ना कौन कौटी जॉब कर घरे के भाई भाई अच्छा के पाठ पढ़िच बस एति मत लगे माने पचार गले बहुत सारा कथा पचार देखला कि नॉर्मल कथा ही पचारे तापर हाँ मो हाथ में 2000 टଙ୍କା देले कहले तुम जाओ बोलिका मु बहुत खुशी होती जाओ मतलब 2000 टଙ୍କା मिलगला बोलिका एमती है मुझे तापर बाबा मामा से मैंने सब कौन कथबार्ता है मुझे किसी मुंड पड़े मोर जॉब को पड़े कहीं मुझे हाफ लिव नहीं आसती तो तापर दिन मोर फ्रेंडर मैरेज थिला तो जेहेतु पैसा मो हाथ में पड़ी मु घरे घरे आगुरी कही मोर फ्रेंडर मैरेज अच्छी मोर जीवार अच्छे बोला तो तापर मोर बाहागर को पलैली तो घरे मत फोन फान कले घरे कौटी कौन मुझे हाँ बाहर को अच्छे बट से भाविले मुझे घर छाड़ी बाहर एमती कल पलैली बोलिका तो बाहर भलसे अटेंड कली अटेंड करके दिन घर को आसिली बाहर अटेंड करके आसला मतलब घर को आसिली तो घरे मत कहीं किसी कहबानी मत मन मन भावुत डरिकी थी काले गाली करेंगे काले कौन कहे तो सेटा बहुत टे मतलब डर था देखा घर आस किसी बोले किसी ना तो मुझे भाविली हाँ नॉर्मल यहाँ मतलब बाहर भांगी दिखती ना कौन से घरे मत कहीं किसी कहना बोले देखिले बेलू से बाहर राजी होगी एंगेजमेंट डेट फिक्स करके मतलब सबू आम घर लोक कही तो तार 3-4 दिन पर फेब्रुआरी 1 देखा आसती फेब्रुआरी 1 मत घर कहते 8 मत देखा आसते तो फेब्रुआरी 17 दिन सका मत घर कहले जे आज तू कम को जाना तो से आउ थे देखा आसबे
तो ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ଆଉଥରେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବି ନା କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ କାଳେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଦିନ ବୋଧେ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆଜି ଝିଅମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ତ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଲେ ମୋତେ ପୁରା ସକ୍ ହେଲା ମାନେ ପୁରା ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଥା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେଇଦିନ ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ତ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି ନା କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜାଣିନ୍ତି ନା କେହି ରିଲେଟିଭ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେହି ବିଲେ କେହି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ବେଳକୁ ମୁଁ ହିଁ ଏକଲା ଜାଣିନଥିଲି ବାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କେହି କହିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଘରେ ଆଜି ମନା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ତ ମୋର ବି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭାବିଲି ତ ବାବା ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ଦେଖେ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି ମାନେ ତୁ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଏମିତି ବାବା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବୁଝେଇକି କହିଲେ ତ ବାବା ଯାହା କରୁଥିବେ ସେଇଟା ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିବେ ଏଇଆ ଭାବିକି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେଠି କଲେ ଯଦି ମୋର ସେଇଠି ବାହାଘର ହେବାର ଥିବ ତ ଯେଉଁ ବାଟେକି ହେଲେ ହେବ ଆଉ ଯଦି ନ ହେବାର ଥିବ ତାହେଲେ କହନ୍ତିନି ବାହା ବେଦିରୁ ବି ଝିଅ ପଳାଉଛି କି ବା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏତେ ମତଲବ କେତେ 1ରେ 8 ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ 7ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ମୋର ତ ରାଜି ଥାଉ ନଥାଉକୁ ଯେମିତି ଯାହାକି ଘର କହିଲେ ବୋଲିକା ନିର୍ବନ୍ଧ ମାନେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଟିକେ ତ ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମୋର କିଛି ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ତ ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନଥିଲି ଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇନଥିଲି କିଛି ବି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରଦିନ ଆମର ଜଣେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ତ ସିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ରୋଜି ତୁମ ନମ୍ବରଟା ଦେଲ ମୁଁ ନମ୍ବରଟା ଦେଲି ସିଏ ୟାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନେଇକି ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମତଲବ ୱାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତ ସିଏ ମୋତେ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ହେଇଗଲା ଏମିତି ତାପରେ ମୋତେ ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ନା ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କଲେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ସକାଳୁ ତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ କଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଟାଇପ୍ କରିକି ପଠାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଏ ସିଏ ମୋତେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କରିକି ପଠାନ୍ତି ତ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି କ'ଣ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏତିକି ନିର୍ବନ୍ଧର 5-6 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାର ତୋରାଣୀ ଖାଇବା ଡାକନ୍ତିନି କି ସେଠି ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ କଥା ହେବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ଆମେ ହଁ ଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ଥରେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦା କରିକି ଆସିଥିଲି ତ ସେଇ ଦିନର କଥା ସେ ମୋତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ରୋଜି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବାହାର ପୂର୍ବରୁ ତା ମୋତେ ପୁରା ଚନ୍ଦା କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପରଦିନ ତା ପରଦିନ ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ମୋତେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଅଛି ମତଲବ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଅଛି ଟିକେ ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ କିନା ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ସବୁ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ 20 ଦିନରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବାହାଘର ଫାହାଘର ସବୁ ଏକାଳେ କିନା ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ ମୁଁ ହିଁ ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମତଲବ ହଠାତିଆ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ତ ଏମିତି ବାହାଘର 1 ପରେ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଠୁ ଯାଇଥିଲି ଚେଚି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ମା ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ବ ଦିନ ମା ପଳେଇଥିଲେ ତ ସେଠି ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଲୋକ ଏତିକି ଆମର ବାସ୍ କେରଳର ଏତିକି ରିଲେଟିଭ୍ ଯାଇଥିଲେ ତ ଏମିତି ଆମ ଘରୁ ବି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ବାହାଘରରେ କିନା ବାହାଘର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କେରଲା ମିକ୍ସରେ ହେଇଥିଲା ବାହାଘରଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମତଲବ ଏଇଟା ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସାରା ବେକରେ ରହିବ ଏମିତି ତ ମାନେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ବାହାଘର ଆଉ କେରଲା ବାହାଘର ଆମର ମିକ୍ସ କରିକି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାହାଘର 3ଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଏମିତି ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି କିଛି ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ତାପର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବି କେମିତି କଥା ହେବି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଥିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛି ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି କଥା ହେଇପାରିବ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆସେନି ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ କରିକି ମୋତେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ବଟ୍ ମା ତ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି କେବଳ ମାଲୟାଲମ୍ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ 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 ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ କଥା ହେବି ବୋଲି ଯାହା ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି କୁହନ୍ତି ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥାଉ ଟିଭି ଲଗାଇଥାଉ ଆମେ ଦିନ ବସି ଦେଖୁଥାଉ ତ ବାହାଘର ମାସେ ପରେ ମୁଁ କେରଲା ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ଆମର ବିଶୁରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ବିଶୁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ ତ ଆସିଥିଲି ଏଇଠିକିନା ମୁଁ ଏ ଭାଇରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ସେ ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜ୍
मतलब सेठी तो जहाँ जमी माँ एकला थी इटी तो समस्त एकाकिना जी तो ना मतलब सांगे रुचि पेरेंदुआ പിന്നെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്താ കഴിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲି ବାକି ତ ମୁଁ ପୁରା ଏଠାରେ ଖାଇବାର ଫାଷ୍ଟ ଅଲଗା मतलब ଖାଇବା ଆମର ଯେମିତି ଖାଇବା ଏଠି ବହୁତ ଏଠି ମାନେ ଖଟା ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତ ରୋଷେଇ ବାହାର ପରେ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ मतलब ବାହାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି ବାହାର ପରେ 10-15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଇଏ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି बाकी आंकर सब एमती पर्वप्राणी भी अच्छी मतलब पूरा मुझे जानी नी अल्प 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 हो जाने एमती जो आसली तो एभले सब फेस कली हजबैंड जुआड़े जाती मुझे सहित ही जाए कहीं घर रही मत किए कौन कहे मुझे बुझीपारे तो सी जुआड़े जाती मो सांगे नहीं ही जाती तो मसे बहुत कष्ट से एपट सेपट मतलब चलिकी पुणी भुवनेश्वर में रिटर्न पलि आसलु तो मो मैरेज जर्नीटा ये ही थिला जदि आशा कर क्वेश्चन आंसर मुझे बोली एबे मुझे रोचे मतलब जेहेतु 2.5 वर्ष बाहर मोर हो गला तो आस्ते आस्ते मुझे जहाँ जमी शिखीगला कहीं मुझे जानली जे जदि मैं भाषा न शिखी ताहले मोर कहते कि जो कहते कि आ त्राही ना तो जिते जल्दी मत ये शिखबार अच्छे से जल्दी मो भल समस्त भल कहीं शाशु मतलब जो भुवनेश्वर थे शाशु मतलब फोन करती हाँ माँ हाँ 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 बस ये छड़ा मैं किसी पचारि ही पारे जे कौन खाई माने मन तो बहुत किसी थे माँ कौन खाई केमती अच्छा देहपा केमती अच्छे गोड़ हाथ केमती कौन अच्छा माने बहुत पचार था कि सर किसी पचारि पारे बस हाँ हाँ तो मत निजु की बहुत खराब लगे माने गोटे कहते शाशु बो केते कौन कथा बोलते कौन बट मो शाशु तो किसी भी कथा हो पारे जोटा कि मतलब बहुत हट है तो से हट रे गोटे जोश है मुझे लाइन आज शिखी तो शिखी तो आमर जानते ना बहुत गुड़े झील आम केरल बाहर आ भुवनेश्वर भी से रोचे तो जड़े दीदी मत कहले रोजी गोटे ट्रांसलेट अच्छे तुम से डाउनलोड करके जमी जहाँ भी तुम अच्छी बुझीपारन तो सहीटा तुम डाउनलोड कर कथा माने डाउनलोड कर तुम प्रैक्टिस कर तो फास्ट तो सेटा सेमती करी तब सेकेंड हजबैंड मत टे कहीदे जे कौटा कौन क्या कौन कहते बोली तो सेटा मुझे धरे मतलब कौन कहल मोटे पिला मोर जोटा मुझे थे शुणी थी कि जाए तो सहीटा मो मुंडे ही थी तो ये एमती कि जहाँ जमी टे है तापर एमती प्रेग्नेंट हेली प्रेग्नेंट है 3-4 मास माँ जा भुवनेश्वर मतलब ओडिशा जाते भुवनेश्वर आम पाखे थे तो से माँ सहित टिके 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 घरे जदि देख तुम्हें ना जो परिवेश तुमको से परिवेश लोक आउ कथबार्ता से कह पड़ो तो जेहेतु मो पाखे जाकि माँ रही तो सहित टिके 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 कथा हे जहाँ मतलब 25-30% भाई मोर हो गला तो माँ पर वर्षे से रही तो वर्षे भितर कि मो शाशु बोर बॉन्डिंग एत बढ़िया है मतलब मुझे जोटा मन भावती मतलब मत जो भावती हे मो शाशु सहित बिल्कुल कथा ही पारे बिकज सेमती किसी भी है शाशु को मिसिकी दिखते बहुत भलसे कथा बट आम स्वामी मो स्वामी आम कथा बिल्कुल मुंड पुराती कहीं सी जहाँटा बोलती माँ तुम गाड़ी दिखाते कहीं झील कटा कौच से बोले तो मो शाशु मो सपोर्ट सब बेले था आगू भी एमती रे तो मु केरला आसली कहीं जेहतु छोट छुआ मोर से देखापी हजबैंड काम को पलाती हजबैंड का काम बोलिका से मंदिर में पूजा करती है तो हजबैंड जो पलाती तो घर मुझे एकला रही जाए जोटा कि छुआ को तो छोट होते ना पुआ 2 मास 3 मास रही कारण 3 मास बेलू माँ पलि आसले केरला कौन एमती भत्ता कम किना टे तो एमती कि मुझे एकला थी हजबैंड पाखे किना थी तापर मो आड़ कल जो मोर मत जो फिल है हाँ मुझे केरला एकला रही पारि सब किसी मैनेज करी कहीं मत कहीं फोर्स करना ना हजबैंड फोर्स कर ना शाशुड़ा कहीं हाँ तो आस मो पाखे रही मैंने मत निजक लगे हाँ मुझे रही पारि बोली तो तापर माँ को कहले मुझे केरला जा रही तुम तो बहुत बिजी रोच आउ छुआ को एकला मुझे संभाली पारि तो एमती कि सी कहले हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे कहलाठू मैं आसली आइला पर भी मतलब कहते कि नाती नातुणी पाखे थे से खुशी केवल जेजेबापा जेजेमा ना जना तो शाशु बहुत खुशी हेली मत के वर्षे रही कि मतलब लगुन मैं वर्षे रही बोली तो एमती सब किसी जदि आपण मानक मो वीडियोटा भल लगी ताहले बहुत भल कथा आशा कर मो बापर अच्छा बापा मामा अच्छा भौणी अच्छी भाई अच्छी बड़दीदी बाहागर जेजेमा अच्छा मतलब आम जॉइंट फैमिली समस्ते अच्छा आम घर किना
ହଁ ଅଛନ୍ତି ବାବା ମା ଆମ ଜାଣିଛେ ନା ବାବା ମାମା ମୋ ଶାଶୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଯାହା କହିଲେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଏମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କିନି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କହ ତ ମୁଁ ଏଥର କାହିଁ ଆମା ଆଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ପାଇନ ମତଲବ ଏମିତି ଆମ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଲା ଭଳିଆ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।